Okay, game 2 na ta sa atong bakbakang minibendere sa Dumanog, Amuhon Dumanog. Under Yads Casinillo Promotion. May daog giangkon sa Team Talisay ang game 1. Ono? 0. Servisyo Dodo. Elmer. Dodo. Lah, kuha pa. Sagang nga. Out ball. 2. 0. Servisyo Dodo. Denver sagang. Sagang yapon. Kuha pa na. Out ball. 3-0 na, 3-0. Pabor sa Team Dumanog. Para baos ang Team Dumanog gani ha. Ernie sagang. Kuha pa. Kuha gyapon. Gitubag Gipon ano? Gidok-dok, gidakdak, gidikdik. Apa? Laras pa yun. La. Palos eh. Servisyo Ernie para ano? Ay Choy. Gipokot. Side out. Ano? Shout out ha ni Sir Jonathan Arquion. Denver sagang. Lo. Kuha. Balikan lo. Patay kaya. Bang Nunil. Bausan. 3-0 ha, 3-0 pabor sa Team Nunil, ang Team Dumanog. Para uno. Elmer sagang. Burakan. Lah, Itsoy, namumba. Buk. Side out. 3-0 lang yapon, 3-0. Para 4. Servisyo Itsoy. Ernie sagang lobo. Gilaw gas. Pigtusang Nunil. Kuhang Elmer. Sagang nga. Ernie, agay gilawgan man mo. Ay, gay wakasod. Bundak ni Itsoy. Perte tarabang pagkalubuha. Laog kayong tiraha. Servisyo Elmer. Elmer, may pabuto. Bang! Rak nas Denver. Kuha pa. Ernie. Agay kasakit. Inside. Ono. 3 na, 3. Servisyo Elmer. Nunil sagang. Bunda kang Denver. Awas lang kaibigan. 3-1 ha, 3-1. Mangga. Para 4, servisyo Dodo. 4-1 na. Servisyo Dodo para 5. Denver. Sagang Elmer. Sagang yapon. Ay, wala gipadpad na. Nakabunal. Mao na atong crowd dire skilled na. Mao na atong mga spectators sa atong bakbakan dire. Sa kuan. Mao na 360. Shot na to sa ato angguan. Korte. Servisyo Ernie, basalan. Eke Lolo. Lah, kamang. Buraki. Hasta kusuga. Side out. Bangga. Kaya ito bakbakan dari sa Mohon ha. Dumanog under ni sa Yads Casinillo Promotion. The Queen of Volleyball dayon.
Erne, kamang na. Elmer. Sagang. Sagang yapon. Latagak. Kab, kamang Denver. Tara. Kilayatan, kui. Saktura. Sagang Itchoy. 5 no. Servisyo Nonel. 5 no na. 4 point lead in favor of Dumanhog. Itchoy. Layat. Nonel. Bubuan. Bubu. Tugpag yun. Kato inside. Servisyo Denver. 2-5. Shout out na yan, ibus tutok maloloyon. Aduna daytay bakbakan diya ha sa Loriga karong pitsa 16. Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Reggie versus Team Jobert. La, punal. Kuha pa. Sagang. Hinarakay na. Kuha pa na. Daray. Punal. Kana, white tick. Japay, kanunil. Dahil na. Hala, kaniha. For more bakbakan videos ha, please do follow profile page Roy Montijo sa atong FB o sa ato ang YouTube channel El Mayor TV Vlog. Subscribe mo na para sa dugang mga bakbakan videos o sa ato ang basketball. Mangga. 5-3. 2-point lead. Team Dumanhog is leading by 2 points. Nonel, Pictos, kuha kayo. Out mo lang tirang Elmer. This halftime is brought to you by Basak Gihulngan City. Volleyball din dayon. Basak Gihulngan Volleyball dayon. Big shout out ninyo riya. Gikan ni Yans Casinillo. This halftime is brought to you by The Crunchy and Tasty Marisol Antoni Chicharon. Mapalit na ninyo sa Sangat San Fernando, sa Karkar Chicharon Delicacy Store. O sa Bugon Sibunga na diha ang Karkar Delicacies. Karkar Chicharon and Delicacy Store. O gusto mong disco, labi na mga batanon, gusto kay kusog gabaho, ay kalimti Arno ko ono disco mobile. Katong na yung mga bana ko no, pwede ra mo ulig sa iyo ingon si John Paul Jorkin construction supply for your construction needs. Nonel size 3 size 3 in favor of Team Dumanhog. Servisyo Herni Basalan. Sagang 4 size. Shout out sa atong artist nga si Mkoy Gabunada Yamyamin. Kinsa to magpa-drawing og mga portrait charcoaling, mga oil painting na pwede na untakan na ninyo si Makoy Gabunada Yamyamin. I-search ninyo na sa FB na dia King of Portrait na dia sa Karkar. City 4 na. Itchoy da pabuto. City 4 na. Shout out Boss Opaw Bilyarin. Boss Opaw. Buenas yun. Servisyo Nonel. 8-4 Gi, Buraki. Pudi. Kana.
Saggang na. Saggang ra gyud. Lah, do. Do dado. Do yam-yami do. 8-4. Servisyo Denver. Itchoy, the overhead, kuha pa. Itchoy again, firing. 3 shot combination Itchoy. Okay, Dodo. Sagang. Ay, bundak. Kuha pa. Out ball. 5-8 na la ni Goko ang team Talisay. Shout out dia sa Basak Gihulngan. Volleyball dayon. Gikan ni Yads Casinilio. Lah, kamang na push up. Dapat cuy. Sagang. Servisyo Denver. Size 8 na. Out ball ang team Talisay. Bola sa team Dumanog. Regroup. Servisyo Dodo. Nonel. Overhead. La, tuara. 9 size. 3 puntos ang kalabangan sa team Talisay. Servisyo Dodo. Sa team Dumanog. Wait, G-size na, G-size. May labaw ang team Dumanog ani. Game to. Para baos. G-size, last 2 na ang team Dumanog. Servisyo Dodo. Nonel, Latos. Dapa. Kuha pa. Dapa yun. Ibudo. Bato. Bato jero. Dapat. Nunil. Wala. Kana. Umbati. Ay. Choy, pamugong Choy. Ngayon mapadpad ka na Choy. Kilid ki Choy. Size G sa. Last 2. Last 6. Ichoy, kuha pa. Ichoy, love! Smart play. Kuha pa. Bundakan. Wee! Milupad na si Choy. Out ball. City. Jis. Ichoy. Do. Arak do. Kumbati do. Ichoy. Side out. Salamat sa atong mga sponsor ning atong bakbakan diri ha. Sa Mohon. Dumanog. Mga sintas kuya dia manoy. Servisyo Nonel. La kamang. Ichoy. La, Ibo Choy. Kuha na. Agay daga Choy. My goodness. Mamma mia. City G side out a bola sa team Talisay. Here comes Ernie Basalan para 8. Ichoy gipakamang na sad. 8 G's. Servisyo Dodo. Dodo again. Niwaw. Kuana oh. Noy BGs, last 2. Migokod ang team Talisay. Osbon ako, shout out diha sa Basak Gihulngan volleyball dayon. Gikan ni Yads Casinilio. Na. Nonel, kuha pa. Ichoy nakabunal. Tuara kisi-kisi na. Kini puna ni. Goodbye. My teacher, goodbye. Sokol pa mo, pong ni Ichoy, sokol pa ba mo? Apit pa Choy, wag sulod. Ang ngak ta Ichoy eh.
Shout out ni Ruel Baino. Ruel Baino dari Skillet. Shout out sa siyang brother Rico. Diara si Joy, dari Vincent Baino sad shout out. Ara oh. Vincent Baino na dara. Pagumangko na da. Para daog na, para baus. Nakabaos yun ang team Dumanog. Atangin ninyo atong desisyon.